Okay, siyabonga Maswati lamahle. Ememeni lapha kaMkhatshwa. La sihlangene khona kuhlangane khona bemasiko kuhlanganiswe emasiko. Siyababona incumbi yabo bavunulile buve babo lobushoko ukuthi wena usivesi njengoba sathi ukuthi hayi kuhlukanisa lokhu khona kusihlukanisa ngemvunulo yakho ukuthi buve bakho ukuthi uyini uliswati njengoba sihlangene la kaMkhatshwa alikhona lithango akhona emajaha sikhona sagila sekumnekade emabhaca kuhlangene athi khona netintombi letigitsa yona ingadla kukhona netintombi letigitsa wona ummiso lokukhona kuthi sibuyisa buve bethu nekuthi khumbuta lokuthi solo singiwo emaswati nekwakha bona bunye sihlangene ukuthi satane sifundzisane nesitukulwane lesitako sathi ukuthi kukhona emasiko kukhona emaswati njoba sikhona sihlangene sikhona silapha kaMkhatshwa bakhona bonke netimenywa letikhona nalabato sibuka ukuthi kungiko yini kusesengiko yini buve bethu lebe bavele bukhona nqanti emasikweni onke leswendako kubo kusukela bondungunye le emakhosini asemuva usathathwa bona lobuswati seshothi awu kuvuliwe lana siyabona nje majobo akhona sinawo imvunulo yemigaco lesiyibonako entombataneni yemiso nalesikubonako kubo besibhaca ukuthi siyababona bavunulile njengoba ngivunulile nanami ngibonakala ngemabhoke ngibonakala nangenyonle ngiphethe esandleni ngibonakale nangesikhindi sami ngibonakale nangempenzo ngibonakale nangemajobo ngivunulile lokusho kona ukuthi hayi ngilibhaca ngempela ngiyawishaya ingoma ngiloko Nkosi yami lekuthi nami kulelanga lanamhla ngakukhaza ngebuswati ngiyabona nemajaha nawo akhona afake simohlwana lokhu ngibona kuyingabo yethu esigaba yona yensanyeni ukuthi wena sowugabe usuke sowugane inkosi konke lokushiwoko uyakulalela kube yiorder noma ngakuthiwa ukuthi wabheka kuphi uyakhona uyavuma usho ukuthi ngiyawufela enkosini ngekuthatha lowo simohlwana awumane nje ugabe lesishokona ukuthi hayi siyabonga amaswati akithi lamahle asibambaneni ngebunye sibambaneni sifunze emasiko singawalahli emasiko ethu ngiloko cishe Nkosi yami lengakuchaza esigabeni sawo ummemo lokhona kaMkhatshwa ebukhosini bakaMkhatshwa. Hayi siyabonga nemnakethu siyabonga sokhulumile cishe konke lokumayelene ngalommemo lesitekiwo la khulumile uthi khona imbali wakhulumile wathi khona emajaha wakhuluma wathi sikhona nesagila ikhona ngako konke lokukhona la but lokukhulu kako konke ngilokuthi sitovusetela emasiko ethu silana sithe sitomunyiselana noma sitokhamelana mayelana ngalamasiko noma ngamunye nangamunye sathi kahle sinasite la ufuna ukuthi nathi thina lesichamuke eSwatini kube khona lesibabunyisa kona bangala kaMkhatshwa nabo bakaMkhatshwa bakhona babe khona labakumunyako kithi siyabonga ngalomsebenzi longaka lesesitholile la sifuna ukuchutshekwe ngawo singachutshekwe ngawo khombisa ukuthi emajaha lasakhula nabamfana labasakhula bawadi lamasiko eSiswati cishe konke lele jali elibese likhulumile cishe konke bese ngicindzetela nje tuka konke lasahambe tukwako. Awu siyabonga malanga lamahle siyalibona nelithango lana ngicishe bekusele lona kuchaza kabanti sibona ufake siya sakhe lesembuti usiyambona ufake futhi enesicolo sakhe enhloko kugcuka kwalo lithango libisela umhelwane walo leliphambathisa ngawo emtimbeni wayo nemafahlawane siyawabona sibone nekugaba kwakhe lokuhle lokuligcebesha ensanyeni
nalo ke lithango liphethe liphondvo lalo, liphethe neliwoza loku labakufaka esandleni sabo. Ngiloko lesicishe ngakuchasha nje ngelithango ukuthi livame ukugcoka kanjani, ukuthi nawe noma ngawukuphi ukwati ukuthi luthango luvunula ngalolu hlobo lolo. Ngiloko, siyabonga.